ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद षोडश अध्याय द्वितीय भाग। गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारी कपୟରେ मन मथाउ निरंतरे मो मन निरंतरे थाउ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार राधाधव। चित्रकेतुवाच तु हि जे अजित स्वभावे भकत तोते जीते भावे जेणु तु अति हि करुणा तेणु तु भक्त र अधीना निष्कामे जेणु जे भजन्ति तेणु तोहरे से जिणन्ति जे तोते कर इ भजन तार कामना करु पूर्ण अति दयालु रूपधर जगत विभव तोहर अनादि तु हि तोर तहि उदय स्थिति अंत होई सृष्टिर कर्ता ओछियार बोलोई यज्ञ बोलोई अज्ञ जेउनर परमाणु रूप हे ओ महत तेज कुतुबाहु आद्यंत अंत राळे स्थित आद्यंत मध्ये तु रहित हे देव प्राणी मानंकर साक्षी रूपकु तुम्भे धर हिति आदि जे पंचभूत एथिरे होई न निर्मित जेहि महत अंडकोश ताहार तोर तहि वास ताहार तोर तहि वास विषय जोड़े मोहि होये जे नर देव को चिंतये तुम्भ अर्चना को न चिंते ए ग्रामर पशु से जुगते भो प्रभु ताहार कल्याण केबे हेनु इति पुणम ज्ञानात्ममय तु अगुण सकामे जे तोर चरण पूजन्ति जन्म तांको नाही भजा विजय प्राय होये तुम्भे जे भागवत धर्म कहिल पुरुषोत्तम निष्किंचन जे आत्माराम एमंत जे मुनिजन मुख्य निमंते सेहि धर्म करन्ति नित्य उपासना गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रजनारी
বিষমমতিটি যাহার এ ধর্ম সে জন বাহার ଯେଉଁ ধর্মরে তুহি মুহি তোহর মোর ভেদ ନାହିଁ কিবা কুশଳ ସେ ଲୋଭନ୍ତି ସ୍ୱଦେହ ପରେ ସେ ପୀଡ଼ନ୍ତି ସ୍ୱଦ୍ରୋହେ ଆତ୍ମ ପୀଡ଼ା ପୁଣ পর পীড়নে অধর্ম বিহিত ধর্ম ভাগবত ন ছাড়ে কেবে পরমার্থ স্থাবর চোর জীবন করে অভিন্ন ভাব যেহু করে সে নিত্য পাদ পদ্মে তোর সেবা কর ই নিরন্তর পাষাণ্ড বুদ্ধি যেউ নর এ পাদ দুর্লভ তাহার যে পাদ পল্লব সুধাম পরম মঙ্গল যে নাম সে নাম সুমরণ করি পাপী সংসারু জাতি তরি হে দেব দেব নারায়ণ হে প্রভু অখিল কারণ তোরু পদরসনে মুই পবিত্র হইলি গোসাই নারদ বচনর ফলে তোতে দেখিলি চর্ম ডোলে জগত আত্মা হে অনন্ত সকল জাণু তু তদন্ত এ ঘোর সংসারে জন তত কে তোতে জাণু ভগবান তুম্ভে আদিত্য দেব প্রায়ে নরটি খজ তপরায়ে জগত উৎপত্তি পালন প্রলয় হেতু নারায়ণ পরমহংস রূপ তুহি নমস্তে প্রভু ভাবগ্রাহী যার শ্বাসকু অনুসরি কম্পিত হোয়ে বসুন্ধরে প্রাণী সমূহ আদি করি অবনি যেহু অছি ধরে সহস্র মস্তক ঈশ্বর নমস্তে ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর শ্রী শুকবাচ এমন্ত স্তুতি তার শুনি অনন্ত প্রভু হল পাণি যে চিত্রকেতু বিদ্যাধর তাহাঙ্কু বলন্তি উত্তর শ্রী ভগবান উবাচ শুণ রাজন পুণ্য দেহ মোর ভকত অনুগ্রহ নারদ অঙ্গীরাত হরে কহিলে যে বিদ্যাসারে তেণু সিদ্ধ হই রাজন পাইলু মোর দর্শন তেণু সিদ্ধ হই রাজন মু সর্বপ্রাণীর অশেষ আত্মা রূপরে মোর বাস পরম ব্রহ্ম যাকু কহি সে মোর শরীর অটই যে আত্মা ব্যাপ্ত ভোজ লোভ লোকঠারে লোক ব্যাপিত সে আত্মারে উভয়ে ব্যাপ্ত হই মুহি সংসারে অছি দেহ বহি যে সনে নিদ্রা পাই নরে বিশ্বকু দেখন্তি আত্মারে নিদ্রা উপেক্ষী পুଣି ସେହି একাদেশে আত্মা দেখই উঠিন জ্ঞান পাই যেহ্নে সকল মিথ্যা করি মানে যেউ পুরুষ তা দেখই তাহাকু চিন্তা মন দেই যেউ পুরুষ তা দেখই যাহার বলে সুপ্ত হই সুখ বা স্বপন জানই সেই আত্মা নির্গুণ যে ব্রহ্ম সেইটি মুহি বলি জাণ নিদ্রারে জাগ্রতরে পুণ উভয় জাত স্মরণ এ মোর ভিন্ন ভাব দুই মো বিনু অন্য কেহি নাহি যেণু মো ভাব প্রাণী মানে চিন্তন্তি ভিন্ন করি মনে এণু এ অখিল সংসারে জন্ম মৃত্যু লভন্তি নরে মনুষ্য জন্মে
मनुष्य जन्म आश्रय करी ज्ञान विज्ञाने देह धरी आत्मा को न जाने जे नर केबे हे सुख नाही तार चेष्टा करो ई कार्य पाई नाना क्लेश कुल भेतही संकल्प छाड़ी जे भजई मोक्षर फल कुल भई दुख निवृत्त सुख पाई दंपति कर्म आचरई सुख दुखर भगत ही केबे लभई न लभई एमंत विचार जे जानी कर्म करई जेउ प्राणी सूक्ष्म आत्मगति ताठारे विमुक्त होई जे संसारे ज्ञान संपन्न होई नर भक्ति की लभई मोहर जोग निपुण बुद्धि लोक जीव परम देखे एक श्रद्धारे जेबे तुरा जन घेनिलु मोर वचन ज्ञान संपन्न होई तुही असिद्ध होई भूवेग होई श्री सुकवाच चित्रकेतुकु अस्पासीण जगत गुरु भगवान देखु जे थिला से राजन प्रभु होइले अंतर्ध्यान बोलई विप्र जगन्नाथ चित्रकेतु राजा चरित इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां षष्ठ स्कंदे चित्रकेतुः परमात्म दर्शनम नाम षोडशोऽध्याय समाप्त।